Man. Wit. Sticker. Kuya, mag-picture. Green Man. Oh, sticker. Iba ang bagyo dito sa Bagao. Sandali. Berpotong! Picture. Green Man. Pastillas. Sticker na lang. Finally! Hoy. Finally! Ride safe boss. Yeah, ride safe. Muntik na po ako hindi tumuloy. Green Man. Marshall. Okay, one, two, ready. Yun. Thank you. Sir, saan na ba yung next natin na ito? Santa Ana, sir. Nangaramuan. Yun yung ano ni Kwan. Green Man. Motor ni Green Man. Sabi ko, shoutout Experience Bagao. So yun, namin shoutout nga pala sa Experience Bagao. Ayan, napakaganda ng lugar ninyo, grabe. Sobra. Pwede na magluto rin ng itlog. Init. Ayan. Thank you, sir. Mga 8 Experience Bagao.